जय जगन्नाथ सांग मैंने बड़ मान को आमर नमस्कार। आ गोटे सुंदर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेसिपी नहीं आम कुकिंग चैनल रे आप समस्त को स्वागत करुच्ची। मु विशु महंत आशा करुछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आमे माने मध्य समस्ते भलरे अछु। सांग माने आ साबुदाना खीरी केमती प्रस्तुत करा जाय तार प्रोसेस आपण माने गतकाली रे वीडियो देखिथिले। आज रे वीडियो रे से साबुदानार आउ गोटे छोटिया रेसिपी नहीं मुझे बहुत कम सामग्री नहीं सामग्री को नहीं गोटे सुंदर छोटिया छोटिया रेसिपी नहीं आपण मैंने आज यही वीडियो देखा पाइबे। बहुत कम सामग्री नहीं छोटिया रेसिपी साबुदानार परोठा आपण मैंने यही वीडियो देखा पाइबे। आसतु वीडियो आरंभ करवा। प्रथम देखा साबुदानार परोठा कौन कौन सामग्री दरकार। आसतु सांग मैंने वीडियो स्टार्ट करवा। सांग मैंने साबुदानार परोठा बेसी किसी सामग्री दरकार हेब नहीं। आसतु देखा ये साबुदानार परोठा मु कौन कौन सामग्री नहीं। प्रथम देखंतु साबुदानार बड़ दानाटा मुझे किसी आलू को बॉयल कर रखी सुंदर कलर आसवाई किसी हल्दी गुंड नहीं अदा छेचा नहीं परोठा सेकवाई घी नहीं आ किसी कड़ा लुण नहीं धनिया पत्र को काटी नहीं आ किसी लंका को काटी काटी रखी यही साबुदानार ए सब को नहीं आसतु तैयारी करवा साबुदानार परोठा। आसतु सांग मैंने प्रथम किसी समय से साबुदाना को टिके लो फ्लेम रे टिके रस कर देव जहाँद्वारा तार जड़ी अंश कमिज किसी समय रस कलापर यहाँ चिकण भाव में ग्राइंडिंग कर ग्राइंडिंग कर गोटे सुंदर चिकण पाउडर तैयारी करवा। देखते सांग मैंने साबुदाना को रोस्ट कलापर मु ग्राइंडिंग जार नहीं सुंदर चिकण भाव में बांटी देवी। तापर यार चिकण पाउडर टे प्रस्तुत करी। देखते सांग मैंने साबुदाना को किसी समय रोस्ट कलापर मु ग्राइंडिंग रे सुंदर भाव चिकण कर बाटिक आनी या बर्तमान चलतु टे चालुनी छाणीदेव। बर्तमान चालुनी टे छाणी दूसरी या छाणीदे जहाँद्वारा से बड़ बड़ दाना गुड़ रही सुंदर चिकण भाव में चलतु सांग मैंने पूर्वर बॉयल कर आलू को भल भाव में मैश करदेव। चोखा को जी परिमाण रे आम साबुदाना पाउडर नहीं छू से परिमाण रे आलू चोखा मिक्स करवा। चलते सांग मैंने जी परिमाण रे आम साबुदानार पाउडर नहीं छू से परिमाण से बॉयल आलू को नेबा बॉयल आलू को नहीं मिक्स करवा। तापरे देखते सांग मैंने जी परिमाण पाउडर नहीं से परिमाण बॉयल आलू को नहीं मिक्स करुँची से कड़ा लुण देउछि बा बीट लुण कहती बीट लुण देउछि टिके भल रंग आसीबा पई टिके हल्दी गुंड देउछि तापर किछि लंका कटा को मिक्स करुछि। बेसी देवा नहीं सांग राग बहुत हे किछि अदा छेचा नेउछि सांग मैंने आ किछि धनिया पत्र को मिक्स कर देना। तापर सब को नहीं भल भाव में गोटे चटकी तार गुड़ा प्रस्तुत कर। प्रथम पानी नदेवा पानी टिके पर देवा कारण आलू गुड़िक सीझा अच्छी गिला गिला अवस्था अच्छी। चलतु सांग मैंने अल्प अल्प पानी दे यार सुंदर ढटी तैयारी करवा।
ଅଟା ଗୁଳାଟିଏ ତିଆରି କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭଲ ଭାବେ ଚଟିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିକ୍ସ କରିବା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି ପାଣି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ଗୁଲାକୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଲିକିରି ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲାକୁ ପରଠା ଆକାରରେ ବେଲି ତାୱାରେ ଘିଅ ଦେଇ ଛାଙ୍କିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଅଟା ଗୁଳାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାୱାରେ ଘିଅ ଦେଇ ଛାଙ୍କିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାୱାରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଛେଙ୍କୁଛି। ଏହାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଛେଙ୍କିବି। ଗୋଟେ ପଟେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଅଲଗା ପଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଛେଙ୍କିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପରଠା ତିଆରି କରୁଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଦୁଇ ପଟରେ ଘିଅ ଦେଇ ସେକିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପରଠାକୁ ଘିଅ ଦେଇକି ଛେଙ୍କିଲି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଘିଅ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ସାବୁଦାନା ରୋଷେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେସିପି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। এটা ସାବୁଦାନାର ଏପିସୋଡ଼ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସାବୁଦାନାର ଏପିସୋଡ଼ ପରେ ଅଲଗା ରେସିପି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳା ଭଳି ନରମ ଗରମା ଗରମ ପରଠା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସାବୁଦାନାର ଏହି ପରଠା, ସୁନ୍ଦର ପରଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ବନେଇକିରି ଏମିତି। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକିରି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ଆଉ ଚନା ଡାଲିର ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ଚଟଣି ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଚନା ଡାଲି, ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋର ଚଟଣି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ।
ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତୁଳା ଭଳି ନରମ ହୋଇଛି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମିସେସ୍କୁ ପଚାରିବା ସାବୁଦାନାର ପରଠାର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଚାରିକି ବୁଝିବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମିନି ଖାଇ ଦେଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସାବୁଦାନାର ପରଠା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଚଟଣି ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ସମୟ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆମେ ଚଟଣି ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଚଟଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଚଟଣିର ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କେମିତି ସ୍ୱାଦ ଅଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସାବୁଦାନାର ପରଠା ଆମେ ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେମିତି ତିଆରି କଲୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସିବୁ। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଟଣି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଟମାଟର, ପିଆଜ ଆଉ ଚନା ଡାଲିରେ ଚଟଣି କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାର ରେସିପି ଦେବି। ଆଉ ସାବୁଦାନାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେସିପି ଯେଉଁଟାକି ସାବୁଦାନା ଖିଚୁଡ଼ି। এই দুইটা ରେସିପି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ସେତିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଇ ବାଇ।